बंदा पूछे जेड़े लोग इस तरह गल करते हैं कि मादा तेरे प्यो ने बनाया, हमें हमारी गैरत का इम्तिहान है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ये जज्बा ईमानी को रीडिफाइन करो। 50 लाख टीपू सुल्तान खड़ा हो एक एटम बम ऊपर से काफी है। कोई होश करो। हुजूर के अहकामात की पाबंदी नहीं की, ओहद में नतीजा सामने। ये पूरे आलम इस्लाम को बेवकूफ बनाने में मजम्मत। तुम्हारे यहाँ क्या पैदा होता है? अल्लामे की करने अल्लामे? अल्लामा न्यूटन है कोई? रख दियां बत्तियां पिछे ना लाओ लोगों नू। जी फिलन व्हाट नॉनसेंस। इससे बच्चे मरने बंद होंगे, इससे वो तबाही रुक जाएगी, जख्म मुंदमिल हो जाएंगे, भूखों का पेट भर जाएगा। कुछ भी नहीं। लिप सर्विस कहते हैं इसे अंग्रेजी में, लिप सर्विस। दुख तो होता है, हर एक को होगा। बैरून मुल्क इवन जूस उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है कि यार ये नहीं होना चाहिए। बस वो बयान दे, चो बयान दे के की करेगा इमरान खान? बयान दे के चाहे हमें हमारी गैरत का इम्तिहान है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ अनगिनत बार ख्वाजा साहब, आप, मैं, हम सब फेल हो चुके हैं। कभी हमारी कंपार्टमेंट आ जाती है, कभी हमारे पास इम्तिहान में अपेयर होने की वो जो फी होती है वो नहीं होती, कभी हम नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, ठुड्डे मार के निकाल दिए जाते हैं बाहर। ये औकात है। इमरान खान ने ये नहीं किया, जो बाकी कर रहे हो मसरे लग दे। मैंने मोटर की है, ठीक है क्या, अदरवाइज क्या लगता है? मैं भी यार मुनाफिकां दी तरह, चोरां दी तरह, जाहलां दी तरह मैं स्यापा पाके बैठ गया। नहीं, मैं कुछ और कहता हूं कि जज्बा ईमानी को रीडिफाइन करो। तुम्हें इतनी सलाहियत और होश नहीं है। मुसलमान जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है और उनके तकाजों को एड्रेस करता है। जज्बा ईमानी, मैं मिसालें दे चुका हूं। 50 लाख टीपू सुल्तान खड़ा हो एक एटम बम ऊपर से काफी है। कोई होश करो। साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म वो है कोई नहीं। पूरा आलम इस्लाम पारेगा। तुम्हें तो शेखुल इस्लाम ने बेड़ा गर्क कर दिया था, उस बेगैरत ने, ऑटोमन्स का। मुसलमान आलम इस्लाम में पहला प्रेस लग रहा था, पहला मेडिकल कॉलेज बन रहा था। उस बदबख्त ने, स्याह बख्त ने, भाई खोपड़ियां खोलो, आंखें खोलो। यहां तक आपका जज्बा ईमानी है, टांगे फॉलेज ज्यादा है, क्या करोगे तुम? बच्चा भी चंड मार के नाशा की करो तो यहूदियों ने तो बड़ा काम किया है। ओ भाई, तारीख में कहीं माफी नहीं है। हुजूर के अहकामात की पाबंदी नहीं की, ओहद में नतीजा सामने। तो हमारा तो दीन शुरू होता है इकरा से। पढ़ की मतलब दीनियात पढ़। वो जो कहा है इल्म हासिल करो, चाहे चीन तक जाना चाहिए, तो वहां जाके आपने अरबी पढ़नी थी। कोई होश करो, पढ़। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे खौफनाक हथियार हैं आज के। पढ़। ये नहीं करना। झारी जकचेती हो रही है, मजम्मत हो रही है, मैं की करा मजम्मत है? क्या करना है इसको? इल्म हासिल करो, चाहे चीन तक जाना पड़े, उठे की। और हम वो बदबख्त, बहुत मनहूस लोग हैं जिन्होंने इल्म को दुनियावी और मादी उलूम है, ये दीनी उलूम। ओए बंदा पूछे जेड़े लोग इस तरह गल करते हैं कि मादा तेरे प्यो ने बनाया, जिसका दीन है दुनिया उसी की है, कायनातें उसी की हैं। कुछ समझो।
ان کے مقابلہ نے ادر دائمی جذبہ کیا تھا؟ منافقت ہے. تم اپنے کسی قریبی کی یہ وہ نہ کر سکو, انہوں مار مار کے ٹھڈے لوگ مار دو, اس تو بعد لاش تے روندے رہو تو کی کرنا ہے تسی؟ جاؤ جا کے بچے بچاؤ. چلو عمران خان نے وہ نہیں کی امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ, وہ قائد اعظم ثانی تے شیر شاہ سوری ثانی بنیا پھردا تہاڈا سربراہ. کتھے شیر شاہ کتھے قائد اعظم؟ خدا دا خوف کرو, پڑھو یہو جی گل نہ کریا. اور میں کم ظرف آدمی نہیں ہوں, یہی خواجہ آصف ہے جب کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہے اپریشیٹ. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے, یہ پورے عالم اسلام کو بے وقوف بنانے والی مجمت. چلو اگر ایک فارمیلٹی ہے کر لو. ایک اقوام متحدہ ادھر ادھر جدو دنیا چ لوگ پونک دیا, میں کہنا لعنت ہے, کرو پریکٹیکلی کچھ کرو. وہ تم کر نہیں سکتے, اوقات نہیں ہے. قرضوں پہ پلنے والے, سود کا کاروبار کرنے والے, ان کے احکامات تو سنو. احد میں جنگ مسلمان جیت چکے تھے, جو تیر انداز تھے انہوں نے حکمت علی کی, جان بوجھ کے نہیں کی ہوگی. انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی یہ تو اب دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے تو چلو مال غنیمت. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضور, یا تو وہ ساری کتابیں بین کراؤ. تو آپ تو قدم قدم پہ ان کی حکمت علی کر رہے ہیں. کوئی ایجاد ماچس سے لے کے گاڑی تک, موٹر سائیکل تک, فلش سسٹم تک, وہ تمہارا ہے کیا؟ تم نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کو سب کچھ دیا ہے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ, اس وقت یہ نہیں تھا جو اب وزیر اعظم کا, اس کی میں نے تقریر سنی, وہ ٹیل کے تقریر کر رہا تھا. وہ مائی کے ہاں لگا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا. اس کی ایک بات مجھے آج تک ہانٹ کر رہی ہے اور زخمی کر رہی ہے. اس نے کہا ہم نے ایریگیشن سسٹم ایسا کر دیا ہے, ایوالو کر دیا ہے, یہ امپلیمنٹ جو بھی کیا ہے. کیا تھا؟ ہر پودے کو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ پہ وہ بات کر رہا تھا کہ اتنا پانی, اتنے ڈراپس ملتے ہیں جتنے اس کو چاہیے, اور تم کدی خشک سالی تے کدی سیلاباں بڑے کخ پلے نہیں. ادھر کیا ہے؟ پانی کا جہاں کوئی ڈیم بنایا تو فلانا کی, سارے کے سارے ٹاپ ٹو ٹو ایسے کے ایسے ہی ہو. اگر کوئی قائدانی کوالٹی ہے تو اس کا اظہار کرو. تو کر رہا ہے, باجماعت کرو سارے. جس طرح سکولوں کے ڈٹا لگتا, سارے باجماعت, ساریا جماعتاں کٹیاں ہو جائے, پی ٹی آئی بھی ہوگی, نو لیگی بھی ہون, پیپلز جالے بھی ہون, سارے جنہوں نے میثاقے جمہوریت کیتا ہے پہلے گالاں کٹتے رہے, سڑکاں تے کسیٹاں گے تے انج ٹھڈ پاڑاں گے تے انج آندنا کڈاں گے. سارے کھڑے ہو جاؤ اسمبلی میں اور مذمت کرو. بس میں کیا بات ہے, اس سے کیا ہوگا؟ جو بچے لوگ وہاں بھوکے مر رہے ہیں ان کا پیٹ بھر جائے گا تمہاری مذمت سے؟ نہیں. بچے جو مر رہے ہیں, جو آچھی اسلحہ کا شکار ہو رہے ہیں, وہ بچ جائیں گے؟ نہیں. تو نہ کر, یا کوئی فرق پاؤ اس جو کہ تسی ہو نہیں. ایسا آپ کو عقل ہاتھ مارو لانگ ٹرم. ہوں یاد رکھو ایک وقت تھا اس قرۂ ارض پہ 1000 سال میں ایک سال گزرتا تھا, چونکہ کوئی نشو و نما کو تو رکھی ہے نہیں. صدی اور 1000 سال, 1000 سال صدی پہ, صدی 1000 سال کے 2000 سال کے برابر تھی, کوئی ترقی نہیں تھی. اب صورتحال گئی ہے بدل, یہ یاد رکھنا. اب ہمارے جو حریف ہیں, میں دشمن نہیں کہہ رہا, ایک دن میں 1 سال کا سفر کر رہے ہیں. اور اگر یہ چند سال اور یہ سلسلہ جاری رہا, عالم اسلام کا اور ان کے حریفوں کا
فاصلہ اتنا ہو جائے گا، وہ ٹارگٹ ایسا ہوگا جو ان اچیویبل ہوگا. وہ آلریڈی ہے، لیکن اب بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر 5-7 تگڑے مسلمان ملک اکٹھے ہو کے خوبصورت نسل ایک کھڑی کریں. تمہارے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ علامے کی کرنے، علامے علامہ نیوٹن ہے کوئی؟ علامہ فورڈ ہے کوئی؟ علامہ آئنسٹائن ہے کوئی؟ تھامس ایڈیسن؟ علامہ بات سنو، مت کرو یہ بات عمران خان بھی کرے گا تو مجھے چھچورا ہی لگے گا. ٹرک دیاں بتیاں پیچھے نہ لاؤ لوگوں نوں. اور سب تو بدرسیب، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی بدصورتی، کوئی کمزوری ہونا ہے، کوئی بات نہیں. اس کا اعتراف کرو گے تو اس کا علاج شروع کرو گے. ڈاکٹر کو جاؤ گے، دوائیاں لاؤ گے، وہ ٹیکے لگواؤ گے، فلانا کرو. یہ چھچور پنا یہ باقی بھی کر رہے ہیں. ساڑا خواجہ میں تو کدی خوبصورت گل کردا میں پڑ جانا. کیا بات ہے یہ؟ وہاں جی میں کو پتہ نہیں کیڑا ماں کو سینیٹر مینیٹر بھی ہے، وہ فضل الرحمان صاحب بھی پارٹی کا. یوں کریں، غیرت کا امتحان ہے. اچھا تو فیل ہو گیا، تہاڈی تے کمپارٹمنٹ بھی نہیں آئی. تسی غیرت دے امتحان دے وچ تانوں داخلہ ہی نہیں، انہوں نے یو ڈونٹ کوالیفائی. ایویں لوگاں نوں بے وقوف بنانا، ٹرکاں دیاں بتیاں پیچھے لائے صدیاں برباد ہو گئی. تہاڈے حریف کتھے پہنچے نے؟ یاد رکھو جو دشمنی رہی ہے عیسائیت اور یہودیت کے درمیان، جاؤ تاریخ پڑھو. ہاؤ ڈڈ دے مینج اٹ؟